केते लोक देखुन चा हे हे देखुन तो देखिबु र मु तो वीडियोटा ऑफ कर साला पर देखिम केते लोक देखि जन फेड़ा मारजु ए फेड़ा बडमा होबो किसे की जाळ हबो जाळ ना हां जाळ किस रुसई हबो रुसी हबो हैं ये जाळ रे कोन रुसई हबो ना आउ किछि हो ना इले हाय संग माने नमस्कार आज वर्तमान बहुत दिन पर पुणी थोड़े ब्लॉग होउची आ ब्लॉग टे होउची माने गाउली विलेज लाइव देखंतु एटा होउछु आपन सपोर्टर थिबो देखंतु वर्तमान टीना बसी की ए जो गुबर गरु जो झाड़ा ए देखंतु फेड़ा मारजंती आ वर्तमान सोनाली ए माछ बिलर केलिबे घर जागा नहीं सोनाली आनी माछ ए बिलर बसी गेले आ सेठी बोधे जने छेली चरुची आ जने ये माने गुबर मारा होउची फेड़ा घसी घसी जेटा कहते जाळेणी भात तरकारी रांधिया रोषई है बर्तमान सोनाली एठी माछ खेलुचंती जे कि माछ है घसी पाउंस आउ चुना माछ आउ तुड़ी तुड़ी ए देखो तुड़ी माछ आउ टीना एठी फेड़ा मारुचन देखो गोबर फेड़ा घसी वर्तमान चलते मुझे आपको देखेमी आमर धान चाष होती बिल रुआई तली ये देखो बर्तमान आमर धान बिल तली रुआई मो साथी आम कुनी मामा अच्छी पुचु आटिया सेठी आमर जो काकुड़ी बिल अच्छी काकुड़ी चाष होती तुला ही आ 2 दिन पर तुला हम छोटिया छोटिया होलानी चलते मुझे आपको देखेमी बर्तमान भाई देखो बर्तमान आमर जो काकुड़ी क्यारी बर्तमान ये देख चलतु मुझे आपको देखी काकुड़ी कषि आसला ये देखो ये काकुड़ी काकुड़ी गोटे कषि आईला ये तो फ्रंट कैमेरा मो सामना कैमेरा कर देखी आउ 2-4 दिन भितर आमर काकुड़ी तुला हम मुझे काकुड़ी क्यार अच्छे ये मका गछ लगे बड़ बड़ है देखिपार आ काकुड़ी बोईतालु जेटा आमर एपटर कखारु कह जाए देखो आपन को देखौची काकुड़ी देखो काकुड़ी हो गलानी बर्तमान 2-4 दिन भितर तुला जीव आ देखो चलते खंदबाड़ी बुले देखुची जो लगाई रखी लगाई गोटे ब्लॉग करती सार देते छोटिया छोटिया गछ होता आपन को भी गोटे ब्लॉग भिडियो देखी बर्तमान तुला जीव बर्तमान काकुड़ी देखो काकुड़ी बिल टे पानी अच्छी रस काद अच्छी एगुड़ा सब सेपटे जो धान चाष से आमर निजर नुहे सब लोक चाष कर बाकी एगुड़ा आमर खंद हो भाई गरीब चाषी आ मका गछ देखते हो बर्तमान सांग मैंने बहुत दिन पर ब्लॉग कर वीडियो समस्ते कहते भाई वीडियो तुम कर पकुन कहीं वीडियो कौन है ये है भाई बहुत लोग भी मत कहले जे मुझे जे मैंने यूट्यूब कर मत कहले भाई तुम यूट्यूब कर कहीं यूट्यूब खाली बेकार टाइम दे सक्सेस हो पारनी मो मन गोटे भांगी बाकी किसी लोग कमेंट जनइले भाई जे चेष्टा जारी रख आप दिन सफल हे हुए तो 2-4 वर्ष लगिपे किंतु कष्ट करूँ कष्टर मूल्य भगवान आपको निश्चय दिन देवे तेणु से भाविकी मुझे गोटे आज कतरू स्टार्ट कर पुणी ब्लॉग वीडियो मु बंद कर दी थी हाँ काकुड़ी है काकुड़ी मौसा काली कतरू पर दिन को तुला जान काकुड़ी शुणी रेट अच्छी 30 टका ना बर्तमान जीवा घर पाखक मौसा ठिया चलो मु तुम घर पाख मौसा उषा जाई हाँ ये आनते किसी को तो गोटे संडा लड़ी पाई जीवनी जीवनी तुम पाख मौसा 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 है बर्तमान पुचु मौसा पाख चली गले से शुई ना आगे ना हे तो नानी कान
ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ସୋନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କିଣି ସାରିଲିଣି ମାଛ। ଏଇ ସୋନାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଠାକୁକୁ ନେଇକି ହେଲା। ଦେଖ ମାଛ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ଼ ମା ଫେଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ନାତୁଣୀ ଟିନା। ଏଁ? ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବକରୀ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଲୋକ ତତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର। କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚା ହେ ହେ ଦେଖୁନୁ ତ ଦେଖିବୁ ର ମୁଁ ତତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଫେଡ଼ା ମାରୁଛୁ ଏ ଫେଡ଼ା ବଡ଼ମା ହବ କିସ କି? ଜାଳ ହବ। ଜାଳ ନା ହଁ ଓହୋ, ଜାଳ କିସ ରୋଷେଇ ହବ? ରୁଷି ହବ। ହେଁ? ଏ ଜାଳରେ କଣ ରୋଷେଇ ହବ ନା ଆଉ କିଛି ହବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାହାର ହବ? ହେଁ? ନା ଇଏ ହଉଛି ରୋଷେଇ ହବ ମାନେ ଯୋଉ ମାଛ ଯୋଉ କେଳା ହଉନି ଏ ଫେଡ଼ା ମାରା ଯାଉଛି ଗୋବର ଫେଡ଼ା ଇଏ ଶୁଖିଲା ମାନେ ରୋଷେଇ ହବ। ରୋଷେଇ ହେଇ ଦଉନୁ ତୁଡ଼ି ମାଛ ଆଉ ମାଛ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁନା ମାରି ମାଛ ସୋନାଲି ଯୋଉ ମାଛ କେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରୋଷେଇ ହବ। ନା ଉଚ୍ଚା ଯିବିନି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବସିକି ପହଞ୍ଚିଲାନି ନା। ମା ବେ କିସ କହୁଛୁ କି? ଯାଉନୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦାର ମା ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ମା କଟି ମା ବାଇ 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 ମୁଁ ଆଟ ପଟ ସାଇକେଲ ଦେଉ ଛୁଆ ପଳିଯିବ ଏବେ। ଦେଶୀ ମାଛ ଘିନି ଆଇଥିନି ବୁଢୀ ପାଇଁ କାଲି ଯାଇଥିନି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ସେଇ ଫେଙ୍ଗି ମାରିକି ମୋ ହାତ ବସାରେ କିନି କିଲେ 1.5 କିଲୋ ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ଆଣିଥିଲି ତାରି ପାଇଁ କାମ ଦିନ ଡରେ ଡରେ ବସିన ମାଛ ଚାଲି ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ ଆଜି? କିଏ ମାଛ? ଏଇଟା ସେ ସେଠି ବାହୁଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ବାହୁଲେ ସେଇଟା ଧରିକି ନାଇଥିଲେ ଛୁଆ। ପୁରୀଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଈ ତୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ତୁଡ଼ି ତା ଧରୁଥିନି ତ ସେ ଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିମି ମୋ ଠାକାପ ମାନେ ଜେଜେବାପାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିମି ମେଡ଼ିସିନ ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି ଆଗରୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆମ ଭେଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭେଣୀ ହସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକକୁ ନେଇକି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ଆଉ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆଜି ଏତିକିରେ ଶେଷ ରହିଲି ବାଇ।